آج کی بات۔ ارشاد ربانی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ کائنات قرب و بعد، فاصلہ دوری میں تقسیم نظر آتی ہے، جبکہ یہاں قرب ہے نہ بعد۔ ہر شے نقطے میں بند ہے اور وہ نقطہ خیال ہے۔ خیال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ذہن میں قرب و بعد کا زاویہ بنا اور مفروضہ قائم ہوا کہ یہ شے قریب اور یہ دور ہے۔ کوئی خیال میں موجود تصویروں کو قریب سمجھتا ہے اور کوئی دور۔ لاکھوں میں کوئی ایک شخص دھیان دیتا ہے کہ تصویریں کہاں بنتی ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب اندر میں ہے۔ خیال اندر میں سے آتا ہے اور اندر کی اسکرین پر مظہر بنتا ہے۔ جب خیال وارد ہوتا ہے تو سننے، دیکھنے، محسوس کرنے، سمجھنے، بولنے اور خاموشی کی حس بیدار ہوتی ہے۔ خیال نہ آئے تو آدمی اس عالم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہونے نہ ہونے کا احساس نہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ جب خیال اندر میں آتا ہے اور تصویر بھی اندر بنتی ہے، پھر قریب اور دور کیا ہوا؟ الہامی کتابوں اور آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں حواس کی دو طرزیں بیان کی گئی ہیں، ایک نہار اور دوسری لیل ہے۔ لیل و نہار کی وجہ سے خیال میں اشیاء کی اسپیس پھیلتی ہے یا اصل حالت پر قائم رہتی ہے۔ اسپیس پھیلنے سے تصویروں کا آپس میں زاویہ اس طرح بنتا ہے کہ فاصلہ غالب ہو جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے دور نظر آتی ہیں۔ جب خیال میں تصویریں اصل اسپیس میں قائم رہتی ہیں تو قریب دور کا فرق نہیں رہتا۔ خالق لیل و نہار کا ارشاد ہے، سورہ یاسین آیات 37، ان کے لیے ایک نشانی رات لیل ہے، ہم اس کے اوپر سے دن نہار ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ نہار کے معنی کھول دینے والی کے ہیں۔ یہ وہ حواس ہیں جن میں سننے، دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی اسپیس پھیل جاتی ہے۔ اس کے برعکس لیل کے حواس میں اسپیس لاشعور کے قائم مقام ہوتی ہے۔ جب لیل کی اسپیس سے لا علم لوگوں پر سے نہار کی اسپیس اترتی ہے تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ اندھیرے کو رات کا نام دیتے ہیں، جبکہ اندھیرا بھی روشنی ہے۔ تصور: ایسے کمرے میں بیٹھیے جہاں روشنی نہ ہو، خاموشی ہو، پیٹ خالی، سانس ہلکا اور دھیما ہو۔ 5 منٹ کا الارم لگا کر سرخ گلاب کی کلی کا بند آنکھوں سے تصور کیجیے۔ پلکوں کی ضرب ڈیلے پر نہ پڑے۔ تصور قائم ہو جائے تو دیکھیے کہ کلی کھل کر پھول بن رہی ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ جب کلی کھلتی ہے تو اسپیس کیسے پھیلتی ہے۔ اسپیس پھیلنے سے اسپیس کو طے کرنے کا ٹائم خود بخود پھیل جاتا ہے۔ جو پھول سامنے ہے وہ کلی سے مختلف نہیں، اس کی اسپیس بند کلی میں سمٹی ہوئی تھی۔ یہی مثال لیل و نہار کے ٹائم اسپیس کی ہے۔ رات کی دنیا دن کی دنیا سے وسیع ہے۔ رات کی اسپیس میں بیدار نظر کے لیے فاصلے مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دنیا میں بیٹھ کر وقت کے ناقابل شمار یونٹ میں
न जाने कितनी दुनियाएं देख लेता है, वहां चलता फिरता, खाता पीता, लोगों से मुलाकात और सैर करता है। ये कैसे होता है और इस सफर में फासले रुकावट क्यों नहीं बनते? जवाब ये है कि फासले कायनात में नहीं, जहन में हैं। बेदार नजर जहन में फासलों को खत्म करके कायनात में मौजूद दुनियाओं को एक मकाम पर देखती है। फासला इल्यूजन है जिसे तोड़ने के लिए लैल के हवास दरकार हैं, जैसे नींद की दुनिया। नींद में आदमी के अंदर इसी शक्ल सूरत का मगर मुख्तलिफ लिबास में एक और आदमी बेदार होता है, जिसकी हिस्सियात आम रफ्तार से हजारों गुना तेज हैं। वो नींद की दुनिया में बेदारी से बेहतर और भरपूर जिंदगी गुजारता है, मगर जब जागता है तो अपनी सलाहियतों को नजरअंदाज करके वो रफ्तार खुद पर हावी कर लेता है जो मादी जिस्म की है। बेदार होकर वो कहता है कि जो कुछ के देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। इस तरह वो लैल के हवास की सलाहियतों को रद्द करके इन मज़ाहिर का इकरार करता है जिनमें इल्यूजन है। ऐसे हवास जो फासले न होने के बावजूद फासला दिखाते हैं। कुरान करीम शक से पाक और कायनाती फार्मूलों पर मबनी अलहामी किताब है, जिसको समझकर पढ़ने से जहन इस नुक्ते पर आ जाता है जहां से इल्यूजन की नफी होती है। रब्बुल आलमीन अल्लाह का इरशाद है, सूरह कद्र आयत 1 से 5। बेशक हमने इसे लैलतुल कद्र में नाजिल किया, और तुम्हें क्या इदराक कि क्या है लैलतुल कद्र? लैलतुल कद्र बेहतर है 1000 महीनों से। उतरते हैं इसमें रूह और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से। सलामती है ये रात तुलुए फजर तक। तफक्कुर तलब है कि कुरान करीम का नज़ूल इस महीने में हुआ जिसमें रोजा रखने का हुक्म है। रोजा जाहिरी हवास से तवज्जो हटाकर जहन को इन हवास की तरफ मुतवज्जो करता है जो हमारे अंदर मौजूद और स्पेस को तस्खीर करने का जरिया है। रोजा लैल के हवास में दाखिल होने और तर्क का प्रोग्राम है, जिसमें मुअय्यना मुद्दत तक हलाल चीज हलाल नहीं रहती। भूख प्यास पर कंट्रोल, गुफ्तगू में एहतियात, गीबत से परहेज, रिज़्क़ हलाल का हुसूल, ज़कात, सदका खैरात, नींद में कमी और 24 घंटे किसी न किसी तरह ये कोशिश की जाती है कि बंदा मज़ाहिर की गिरफ्त से आज़ाद होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे। इस तर्ज अमल से हवास मुजल्ला होते हैं और बेदारी में रहते हुए लाशऊर में देखने की नजर बेदार होती है। लैलतुल कद्र हवास की एक आला स्पेस है जो 1000 महीनों की स्पेस और टाइम से अफजल है। एक महीने में औसतन 30 दिन 30 रातें और 1000 महीनों में 30,000 दिन 30,000 रातें हैं। यानी लैलतुल कद्र में हवास की रफ्तार 60,000 गुना बढ़ जाती है। लैलतुल कद्र की मुबारक सातों में बंदा फरिश्तों और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुसाफिहा करता है और खुशनसीब खवातीन व हजरात को तजल्ली का दीदार होता है। हदीसे कुदसी है, रोजा मेरे लिए है और रोजे की जजा मैं खुद हूं। अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को तुलुए फज्र मतलाउल फज्र तक सलामती फरमाया है। गौर तलब है कि जब कोई शय तुलू होती है
تو اس کی اسپیس کھلتی ہے، یعنی اصل حالت سے ہٹ کر پھیلتی ہے۔ لہذا سلام ہی حتی مطلع الفجر کو نہار کے حواس سے نسبت ہے۔ جب تک آدمی لیل کے حواس میں ہے سلامتی میں رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان لیل کے حواس کا ادراک کر کے اسپیس کے پھیلنے، سمٹنے اور قرب و بعد کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ جن خواتین و حضرات کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے لیلۃ القدر کا مشاہدہ ہوا، ان سب کو مبارک ہو۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔